देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के मालदा जिला के कालीचक चौक इलाके में सुबह फिर से 12 दिन बाद गोलीबारी और एक की मौत हो गई और एक घायल है। नवादा जदूपुर के कालीचक नंबर 1 ब्लॉक के तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष बकुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हसन शेख नाम के एक तृणमूल कार्यकर्ता को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक अन्य तृणमूल कार्यकर्ता इसरुद्दीन शेख घायल हो गए। लहूलुहान हालत में दोनों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष बकुल शेख आज सुबह कालिया चौक से नया बस्ती इलाके में नाली और सड़क का उद्घाटन करने गए थे। कथित तौर पर उसी समय तृणमूल के दूसरे गुट ने उन पर अग्निशास्त्र से हमला कर दिया। सालेपुर मोमिनपाड़ा ওখানে একটা মেম্বারকে বললো যে আপনি টিএমসি করতে করতে অন্য দলে ভিড়ে গেল, তো কাম কাজগুলো করবে না, তো মানুষ তো বকাবকি করবে, কাম কাজগুলো করো, ওকে এটা বললো। তারপরে এনারা ফিতা কাটার পরে ওরা প্রায় 15-16টা লোক গিয়ে মানে মারধর করতে লাগলো, গুলি চালাতে লাগলো, ইট দিয়ে মারতে লাগলো। ওটা আপনার জাকিরের ছেলে, ওটা আপনার কাসিমনগরে কি করে, ওরা মস্তানি মানে কোনো দল করে জাকি না, ওই এখন কোনো দলে নাই, কিন্তু কি ওই দল ভাঙার জন্য। তারপরে কি হলো? তারপরে তো মারামারি করতে করতে আমরা নিয়ে আসলাম, ডেথ হয়ে গেছে, একটা ওখানে ডেথ হয়ে গেছে। কি নাম যে মারা গেছে? নাম ভাষা বলে। দুজন আহত, তাদের নাম কি? ওদের নাম একটা বকুল শেখ, একটা এসারুদ্দিন শেখ, অর্থাৎ রাজু। কিভাবে আহত হয়েছে, কোথায় গুলি লেগেছে? ওখানে মারপিট করেছে, ওরা মেরেছে, গুলি বারুদ করেছে। আপনার নাম কি? আমার